सर्वप्रथम समस्त गुरुजन मान मोर प्रणाम और अन्य मान मोर शुभेच्छा। कविचरा पालामंच पवित्र श्रमिक दिवस मे 1 तारिख 5 दिन व्यापी बादीपाला सांस्कृतिक कार्यक्रम आज हूँ उद्यापन रजनी उपलक्षे धन्यवाद देवी। प्रथम लाइट और साउंड को काल बैशाखी क्षति होते सर्वदा अपडेट रखि धन्यवाद देवी। निज निजर जन्मभूमि और परिवार छाड़ी उक्त पवित्र मंच पाला परिवेशन करुवा ओडिशार 2 स्वनामधन्य गायिका बंजुला श्रीमती लक्ष्मीप्रिया साहू आठगढ़ और कलकंठी श्रीमती गौरीबाला स्वाई जगतसिंहपुर। धन्यवाद देवी प्रति कोण अनुकोण आसुवा पाला प्रेमी दर्शक मानक धन्यवाद देवी। अन्य पाला मंचरू आसी गायिका मानक समर्थना करुवा महान व्यक्ति मानक धन्यवाद देवी। शांति श्रृंखला रक्षा करथिबा पुलिस बंधु मंचर प्रचार और प्रसार पाई मीडिया भाई मानक धन्यवाद देवे। उक्त अनुष्ठान को सफल करार बदान्य व्यक्ति मानक धन्यवाद देवे। अनुष्ठान सभापति श्री प्रदीप कुमार साहू क्षुद्र व्यवसायी और दक्ष संगठन धन्यवाद देवी। अनुष्ठान संपादक श्री विवेकानंद बाहलिया कठिन परिश्रमी युव व्यवसायी एवं जड़े सोशल वर्कर एवं धन्यवाद देवी। यही अनुष्ठान सहित जोड़ी हो रही समस्त कार्यकर्ता मानक एवं शेष यही कार्यकर्ता मानक समस्त मनोभाव एकत्र हो कार्यक्रम को सफल रूपे तुले आउ थे धन्यवाद देवे। वर्तमान समय आसे पूर्व घोषणा अनुजाई प्राइज प्रदान कर समय सामूहिक मतामत अनुजाई उक्त मंच 5 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम बादीपालार उभय गायिका महाशयकर पाला परिवेशन अत्यंत उच्चकोटीर 19-20 नुहे बरम समान 20-20 एवं कांटे से टक्कर अतएव हिसाब बराबर उभय गायिका को पात्र अंतन करे समस्त को 3100 टंका एवं मानपत्र एवं ट्रॉफी प्रदान करा जिवो। एति कही मोर वक्तव्य को सांग करुची। जय जगन्नाथ। प्राइज प्रदान करेंगे तेणु समस्त को अनुते करताली द्वारा स्वागत करेंगे एवं ये जो प्राइज दि जाऊँगी यहाँ व्यक्तिगत भाव में आमर जगन्नाथ भाई जगा भाई व्यक्तित्व उद्यम यहाँ प्राइज प्रदान करा जायछि। एटा संपूर्ण 5 दिन धरी चली पाला परिवेशन में पुंखानुपुंख तर्जमा पर तांकर ये जो प्रचेष्टा बहुत उत्साह सहित होइथिबारु आमे तांको धन्यवाद दउछु। दयाकरी समस्ते करताली दे टिके स्वागत करंतु जा द्वारा आमे टिके उत्साहित रहबे एवं आगो को एमती कार्यक्रम परिचालना करिया पई हमको एक सुযোগ मिलिबो। वर्तमान आम अनुष्ठान रो सब पुरातन सदस्य ज्ञानरंजन दास को कहूँ से मानपत्र दे एवं उत्तरीय दे गायिका सताड़ी दिंतु कारण से जो परिश्रम गोटे अवार्ड हूँ करताली तेणु करताली दबा द्वारा समस्ते उत्साहित हे एवं आग को करने एक प्रचेषा जारी रहिबो। वर्तमान आम अनुष्ठान रो सेक्रेटरी विवेकानंद बाहलिया भाई के मु अनुरोध करुच्ची से जाइकी करताली ही गोटे कलाकार प्रकृष्ट टिके करताली दिंतु प्लीज। आमर अनुष्ठान सेक्रेटरी जहाँ को उद्यम रे आमे 5 दिन धरी पाला परिवेशन एठी समस्ते देखि आसु एवं आम अंचल एक सम्मान सह जो पाला परिवेशन चली से आग को बढ़ी चलू
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ସେତିକି ସସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୟାକରି କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ନାହୁଁ, କାରଣ এই ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି 5 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏଠି ବସିଛେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶର ପରିଚାଳନା କରାହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଆମକୁ ଏକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗାରିମା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ମହାଭାଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, କଠିନ ସାଧନା ଉତ୍କଳର ସୁପ୍ରାଚୀନ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଚେତନାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟତମ। ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଦାର୍ଶନିକ ଉପସ୍ଥାପନା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। କବିର ଚୌରା ପାଲା ମଞ୍ଚ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, କଳାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କଳାର ମହନୀୟତା, କଳାର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋ ରହିବ ଏ କବିର ଚୌରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଏ ହୃଦୟ ପଟଳରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ, କେବେ ବି ଲିଭିବନି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବି, ପଠାଣିର ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଏ ଆଗ୍ରହ, ଏ ଉତ୍ସାହ ତାର ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି, ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଜୀ, ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦିକ ବାର ହରିବ। ଚୌରା ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚ ସାଇଲଝାରପଡ଼ା କଟକର ସମସ୍ତ କର୍ମୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାୟିକା ଗୌରୀବେଳା ସ୍ୱାଇଁକି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଠି ଚାଲିଥିବା ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚ ଅତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କବିର ଚୌରା ପାଲା ମଞ୍ଚ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଇଲଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣ ଆମର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ମାନପତ୍ର ଦେବେ। ତପନ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ପଠାଣି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କରତାଳିରେ
उत्साहित करंतु जहाँद्वारा तांकर उद्यम ही आज आम ये समस्ते बसीचे एकाठी होइचे जहाँद्वारा आमर कबीरचरा पालमंचर गौरव दिनकू दिन बढ़िबार लगी आम समस्ते तांको पई गर्वित से छोट पिला हेले कौन हम तांकर जो प्रचेष्टा उद्यम से आम समस्त उपरे बयसर कौनसी एठी लिमिट रहीनी जार तांको काम द्वारा ही आम समस्ते परिचित होइछु आमर बड़ुआबरी कबीरचरा बादीपाला मंच आज समग्र एरिया रे एक निजर परिचय सृष्टि करि पारिछि वर्तमान आमर समस्त सदस्य मानक अनुरोध करुछि एवं समस्त साथी कलाकार मानकु सम्मानित करेंगे। समस्ते टी करताली दी उत्साहित करंतु कारण कलाकार सबुठारु बड़ रिवार्ड होची करताली तेणु आपण मानकर करताली एवं उपस्थिति आमको आगको बढ़िया पई साहाय्य करिवो। मु आम अनुष्ठान सदस्य मान को अनुरोध करुच्ची से माने उत्तरीय दे समस्त को सम्मानित करेंगे। मु आमर समिति सभ्य जगन्नाथ भाई के अनुरोध करुच्ची से ट्रॉफी देवी समस्त टे करताली दियंतु प्लीज कारण क्या तो आम संपूर्ण भाव कौन प्रकार माने संपूर्ण माने उत्साहित करने हेले किछि मात्रा रे आमर सहयोग दरकार से सहयोगटा हूँ छोटिया प्रयास जदि आम यही सम्मानित करने मध्य भी कौन प्रकार भाव में कौन त्रुटि रही है तेणु आम संगठन समस्त सदस्य मानक आपण टिके क्षमा करदे तेणु मुझे छोट बड़ भूल सबु जगह रही है तेणु आम केबे भी कहबानी जे आम संपूर्ण भाव में आम ठीक समस्ते किछि ना किछि भूल थाए तेणु जदि भी किछि थाए मु गायिका महाशय को अनुरोध करुच्ची सी आमको क्षमा करेंगे निश्चित। तेणु आमर अनुष्ठान सदस्य सुधीर भाई आमर साथी कलाकार मानक उत्तरीय दे सम्मानित कर करताली दयाकर दिंतु प्लीज। कारण अनुष्ठान बंची रही कलाकार कलाकार जो दर्शक जो कलाकार उभय उभयंकर परिपूरक तेणु कहीं कहा बिना केबे भी संपूर्ण हुएनी तेणु आपण मानकर भल पाइबा एवं आपण मानकर सहयोग आज ये मंच एठी बंची रही आगु को बंची रहिबो एवं समस्त को अनुरोध यही भाव में आपण को भल पाइबा भी आम अनुष्ठान को दियंतु एवं मु गायिका महाशय को अनुरोध करी जेतबळे भी कौन केबे भी आमे जाई तांको पाखरे पहुँचबू सी निश्चित आमर अनुरोध रक्षा करेंगे एवं आमे भी सही गोटे जो कहते कि गोटे माँ पाखे पिलार जो अझट थाए आमर सबु बेले सही अझटटा रहिबो तेणु ओके आमर अनुष्ठान सबुठु माने परिश्रमी और कर्मठ टुबुला भाई के अनुरोध करी सी हाँ तांकर एवं पठाणी भाई दुई जनकर उद्यम पाई आज आम एकाठी तेणु से दुई जनकर पाई टिके करताली दियंतु एवं आमर आम अनुष्ठान सबुठारु माने भल कर्मी एवं आम पंचायत समिति आम पंचायत समिति जगा भाई जे कि आमर को सब बेले उत्साहित करती आज भी से दुई जन को से सम्मानित करेंगे से दुई जन टिके करताली हो जाऊ जहाद्वारा कि से दुई जन ही आम अनुष्ठान आज आगू को बढ़ी समस्ते अच्छा किंतु से दुई जनकर अवदान बहुत अधिका तेणु टिके पठाणी भाई एंड टुबला दुई जन टिके करताली हो जाऊ। ओम श्री श्री सत्यनारायण पल्ला कमिटी कलाकंठी श्रीमती गौरीबला स्वाई महाभाग जो मानकर ऐकांतिक प्रचेष्टा और कठिन साधना उत्तर सुरु प्राचीन विदग्ध कला पाला को ओडिशार जनचेतन में उज्जीवित करी रखुची सेमानक मध्यरे आपण अन्यतम आपण आकर्षणीय परिवेशन शैली पांडित्यपूर्ण व्याख्या वेद वेदांतर दार्शनिक उपस्थापना तथा ओडिया भागवत को उज्जीवित करी पाला माध्यम आध्यात्मिकतार प्रचार प्रसार कराइबार आपण मानकर अवदान अविस्मरणीय वास्तव में आपण उत्कल मातार सुयोग्य संतान हे बरण्या साधुका पाला महोत्सवर यही शुभ अवसर में आम आपणकर प्रचंड प्रतिभा को सम्मान जनइबा और
ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ। ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ମନୋଭାବ, ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ମନରେ ଭାବିଥିଲୁ ସତରେ ମୋ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ବଟ ଆଗକୁ ଏତେ 2,500 ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି, ଏତେ ଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ପାଲା ପରିବେଷଣ ହେବ? ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଲରେ ଖାଇକରି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନିତ ହେଇକି ଯିବେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଟୁବୁଲା, ମୋ ଭାଇ ମୋ ଧନ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପଠାଣି ବୋଲି, ଆମେ ତାକୁ ବିବେକ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବେକ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମା ଧନ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଚାର କରି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ବି ତାର ଅନ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣକ ମୋ ପାଖରେ ସମାନ, ଆଉ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ମୋ ସାନ ଭାଇର, ସେ ପାଲା ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ଯେତେ ବାଟରେ ପାଲାବାଲା ପାଲା ଗାଆନ୍ତୁ ପଛେ ସେ ଯିବ, 1,500 ଦେଇକି ଆସିବ, ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ। এই যে উৎসাহ উদ্দীপনা তা মନରେ মহাপ্রভু সত্যনারায়ণ ভরি দিয়ন্তু। যেতে ভাই মানে মোর এটি মঞ্চ উপরে ছিড়া হয়েছেন মো জগন্নাথ ভাই, মো ভাই মানে সমস্ত না তো মু জানিনি, তথাপি আপন মানক এই উৎসাহ উদ্দীপনা রহি থাউ। যেতে বেলে বি আপনার অনুষ্ঠাନରେ কেই ন পৌঁছিবে, বিপদরে গৌরবালা স্বামী ফোন কলে নিশ্চিত মু কথা দউছি আপন মান নিশ্চিত মু সাহায্য করিবি। যদি মু বঞ্চি থাকে নিশ্চিত মো ভাই মନରେ কেবে দুঃখ দেবেনি। ভাল ভাল গায়িক আসবে মঞ্চকু, পালা পরিবেশন করবে। এটি যে দর্শক বসছেন অতি সুন্দর দর্শক, মনোরম দর্শক, এমানে প্রকৃতরে পালা শুনিলা ভালিয়া দর্শক। ইয়ে অনুষ্ঠান কেবে বুড়িবনি, প্রতি বর্ষ এমনি লীলা চালিব। ইয়ে অনুষ্ঠানকু মহাপ্রভু সত্যনারায়ণ উজ্জীবিত করে রাখবে। মো ভাইর মনস্কামনা পূর্ণ করবে। সমস্ত যেতে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সম্পাদক মহোদয়, যেতে গুরু গুরুজন আমার ভাই বাপা মানে অনেক, সমস্ত দিব্য দৃষ্টি চাহিদা ত্রিনাথ মহাপ্রভু তাঙ্ক পাই ধর্ম অনুষ্ঠান সেମିତି উজ্জীবিত হয়ে রহি থাউ। সর্বোপরি লীলা লাগি থাউ, ইয়ে লীলারে কৌশি ব্যাঘাত সৃষ্টি না হো। সর্বে বল আনন্দে কবা। ঝিও ঝিও শাশু ঘরকু গলে তার মুখ ঝাউলি যায়। দুই ভণী কালি আমি বিদায় নেই যাবু। মো ভাই মନରେ দুঃখ, তা মନରେ খুশি ନାହିଁ। ହୁଏତ ଯଦି ଏମିତି 10 ଦିନ ପାଲା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତା ଘରୁ ସବୁ ଧନରତ୍ନ ଚାଲିଗଲେ ବି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଟାଇପର ପିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି, ଆଉ ଯଦି ଫୋନ କରିବ କଥା ହବ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଭୟରେ କଥା ହଇନି, କେତେ କଥା ଗପିଯିବ, କେତେ କଥା କହିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠି ପବିତ୍ରତା ହୃଦୟତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ତ୍ରିନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏ କବିରଚରା ଗ୍ରାମର ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୋ ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କର, ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର, ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର, ଓଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ଦେଶବାସୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସಮೇତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ମୋ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସେମିତି ଟିକେ ଦୟାଭାବ ଥାଉ। କବିରଚରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ।